गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय তো গাইস এখন আমি এইখানে সুতোটা পরে নিয়েছি পাখাটির সঙ্গে যে দুধটি হয় করে দিচ্ছি আর প্রায় মোটামুটি সব কমপ্লিট হয়ে গেছে गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गो सहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि
बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि দিয়ে ফেরত দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে এসে কোথায় আছে ঘরে ঘরে যাবে তো গাইছি। আর আমার লোক হচ্ছে এইটি, আমি এটা পরে আমাদের পাশের বাড়ি একটি কার্তিক পুজো হচ্ছে, সেটা তো যাবোই। আর আমাদের সঙ্গে এখানে দুটো কার্তিক পুজো হচ্ছে, মানে আমার বাড়ি কার্তিক পুজো হচ্ছে না, মানে আমাদের বাড়িতে একটা হচ্ছে, আমাদের আর একটা নেমন্তন্ন বাড়ি হচ্ছে, তারপর আরও একটা আছে। এই জায়গাটায় যাব, গিয়ে আপনাদের দেখাবো কী কী হচ্ছে। আর এই যে জায়গাটায় যাচ্ছি সেই জায়গাটা একটু নাকি বেশি, বুঝতেই পারছো, তাই বেশি বললাম না। তো চলুন, আপনাদের ভালো লাগবে, আমারও ভালো লাগবে, বেশি কথা বলবো না, লেটস গো। বেলটা উপরে কার্তিক কি বেল করবে হ্যাপি কার্তিক পূজা সবাইকে, সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক, এটাই আমার কার্তিকের কাছে কামনা রইল।